Namaskar. Good evening. I welcome you all to the first Friday of August 2020 to Uday Raga, ushering a new dawn, a dance festival presented by Indo-American Association Houston in collaboration with Odisha Dance Academy, Bhubaneswar. To uplift the spirits of young dancers and nurture the art, this dance festival is conceptualized by Padma Shri Guru Srimati Aruna Mohanty. In this series, solo classical dance performances, it will be rebroadcasted on Odisha Dance Academy Bhubaneswar's Facebook and YouTube pages every Tuesday and Friday at 8 p.m. IST. Paul King once said, "Skills unused soon decay, talents wasted fade away." We don't want our dances to fade away. So through this series, the dancer's spirit speaks, "Away dull rust, let me shine, let me shine." Tonight's artist is Lipsa Satpathy. Lipsa Satpathy is a rare gem in the field of Odissi dance. She is a dancer, choreographer, teacher, anchor, and actress. She is trained and has mastered the techniques of Odissi under the guidance of Padma Shri Guru Shri Gangadhar Pradhan, Padma Shri Guru Srimati Aruna Mohanty, and Guru Shri Vichitrananda Swami. For her graceful performances worldwide, she has bagged numerous awards and accolades. Tonight she will be performing Naika, Heroine. She has chosen 4 emotional and circumstantial conditions of the heroine. This composition is based on medieval Odia songs, emphasizing on the highest sensibility and tenderest emotions of Radha and Krishna, depicting Radha's pain in separation, betrayal in love, and pleasure in the divine union. The first Naika is Basaka Sajjika. Radha waits in her natural abode with hopes in her eyes. She decorates her kunja and is ready to welcome him.
সখী গো সখী গো সখী গো মোর কুঞ্জকু আজ সখী গো মোর কুঞ্জকু আজ কুঞ্জকু আজ আসিবে পরাশে আসিবে আসিবে পরা আসিবে পরাশে নাগর রাজা আসিবে পরাশি নাগর রাজা সখী গো মোর কুঞ্জকু আজ কুঞ্জকু আজ গুথি রাখিছি মো কুসুম মালি গুথি রাখিছি মো কুসুম মালি মন মহান পিন্ধিবে বলি মন মহান মন মহান পিন্ধিবে বলি গলি রাখিছি মু চন্দন চুয়া গলি রাখিছি মু চন্দন চুয়া লাগি হেবে মো লাগি হেবে মো লাগি হেবে মো ভাব বিনোদিয়া আজ তুই মোর কেলি মন্দির আজ তুই মোর কেলি মন্দির দিশুଅଛି সখী কেড়ে সুন্দর দিশুଅছি সখী কেড়ে সুন্দর দিশুଅছি সখী কেড়ে সুন্দর দিশুଅছি সখী দিশুଅছি সখী দিশুଅছি সখী কেড়ে সুন্দর সখী গো মোর কুঞ্জকু আজ Virahat Kanthita. The last flicker of hope is still there, although it is past midnight. The wait has been sheer agony. She longs for the union with him, but the delay gives her excruciating pain. শ্যাম প্রীতি লোহিনা গো আগদূতি আজরা শ্যাম প্রীতি লোহিনা শ্যাম প্রীতি লোহিনা আগদূতি আজরা সে জগৎ
ସୁପାତି ଜାଣିଲି କପୁରବତୀ ସୁଜକରି ମୁଁ ସୁପାତି ଜାଳିଲି କପୁରବତୀ ରାତି ଯାକ ପୂଜା କରି ରାତି ଯାକ ପୂଜା କରି ଦେଖ ଆସି ପାହିଲା ଆଗୁ ଦୁଃଖୀ ଆଜରା କରିଥିଲି ପ୍ରତି ଆଶା ହରି ଫେରି ବେଦୁଦାସା ମୋଠାରେ ଫେରିକି ଦଶା କେଉଁ ନାରୀ ବିହିଲା କେଉଁ ନାରୀ ବିହିଲା ବାନ୍ଧିଥିଲି ଉଲଗ ବାସି ହୋଇ ରହିଲା ବାସି ହୋଇ ରହିଲା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରୀତି ରହିଲା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରୀତି ରହିଲା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରୀତି ରହିଲା ଶ୍ୟାମ Khandita. Krishna comes to her, but his body bears the telltale signs of a night of passionate love with another woman. This is betrayal. This is betrayal. যাও হে লম্পট নটবর শঠাধিত যাও হে লম্পট নটবর শঠাধিত কে বেলি দেখা চন্দ্র নীলয়নী কট এ বেলি দেখা চন্দ্র নীলয়নী কট খট বিটা মাধুলিটা খট বিটা মাধুলিটা
Swadhinapatika. Her love is consummated. Being one with her Lord, she feels complete. लाजेमु गलिटी सरी लीला निधि हे लाजेमु गलिटी सरी लुचाई छ काहीँ श्याम हे दिय मोलागी सारी लुचाई छ काहीँ श्याम हे लुचाई छ काहीँ श्याम हे दिया 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 मोलागी सारी लाजेमु गलिटी सरी लीला निधि लाजेमु गलिटी सरी लक्ष लक्ष राण अछिटी मोर ललाम आदि उषा सज कर लक्ष लक्ष राण लक्ष लक्ष राण अछिटी मोर ललाम आदि उषा सज कर ललाम आदि उषा सज कर ललाम आदि उषा सज कर लिभिथिब भुरु मध्य तिलक लिभिथिब भुरु मध्य तिलक लेखिदिया बेगे न देखु तो लाजेमु गलिटी सरी लीला निधि लाजेमु गलिटी सरी लीला निधि लाजेमु गलिटी सरी लीला निधि लाजेमु गलिटी सरी लाजेमु गलिटी सरी लाजेमु गलिटी सरी लाजेमु गलिटी सरी। Ever thankful to the viewers for taking out time and watching this presentation. I thank our viewers for joining us in this evening of Uday Raga. Next, we will be waiting for you with another beautiful artist, Smriti Krishnamurthy, who will be presenting Bharatnatyam. Your presence is our hope. Thank you. Namaskar.